Good morning og sa atong mga kahigalaan diha nga ako karon ay good news nga hatag sa inyo ha about sa atuang paningabuhi nining atong adlaw-adlaw nga hagit sa kinabuhi. So karon akong i-share sa inyo ha nga unsa kanindot ang kining atuang online job karon. So kung mo apply mo sa atuang RJA Digital Marketing Services, so free ang training. So kani work from home or work at home, pwede rin nimo ni buhaton sa gabi or break time, kay 5 minutes work adi ra man og puwede pud kang magkasweldo og 400 plus to 1,000 depende sa kaya nimo nga trabaho. Ang requirements niini kinahanglan lang naa kay Wi-Fi connection, then GCash number, puwede ra pud GCash account sa imong igsuon or sa imong paryente kung wala pa na-verified ang imong GCash para maka-start na ka og trabaho dinhi sa atuang online job. Dayon kining RGA daghan nagatabangan dinhi sa atong nasod sa Pilipinas kay nagahatag ni sila og mga tabang ngadto sa mga kabos. So daghan po kayo nga pwede ka maka-income dinhi sa atuang gitrabahuan karon nga sidlain nga online job kay ah, kung ikaw able nga maka-meet sa requirements, pwede jud ka maka-start bisag unsang orasa. Naa ni siya gitawag og job deposit para nga ikaw mahimong regular employee. Pero kanang job deposit makuha na nimo anytime kung mag-resign ka dinhi sa RGA Digital Marketing Services o kaning deposit nimo kung moabot na og 1 year, automatic i-return sa imong RGE account, no? Then weekly ang pwede nimo nga ma-withdraw, no? Dinhi sa ato ang RGE Digital Marketing Services. O good news pa gyud kay naanay opisina nga nag-open atong isang adlaw dito sa Pagadian City, no, sa Camp Abilon dapit. So ang nag-manage din ha ay si Pastor Victor John Velasco og siya ang manager dinha sa Pagadian City og sa gustong mo-apply why pili sa edad basta naa lang ka makakuha ka sa requirements nga naa kay GCash account, naa kay Wi-Fi connection, dayon naa kay job deposit. So please PM no or message diri sa comment section para atong mahatagan og pagtagad og matudloan kay naa ni free orientation or training unsaon pagtrabaho. O daghang salamat sa inyo ha mga gustong magtrabaho nga why trabaho diha or bisan pag naamoy trabaho pwede mo niini. So daghan pa tag pagkahisgutan, comment lang sa gustong mangutana. Mao ra na requirements. Daghang salamat.